औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहिमी बड़ा ही खूबसूरत दुरूद पाक है, बड़ा ही अनमोल दुरूद पाक है। एक बहन ने अपनी ज़िंदगी की मिरेकल स्टोरी बताई है और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वो बहन कहती हैं कि मैंने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में सुन रखा था कि दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है और दुरूद इब्राहिमी अपनी हर काम मुकम्मल करवाता है। दुरूद इब्राहिमी जो इंसान पढ़ता है उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। मैंने ये फ़ज़ाइल सुन रखे थे और मैंने ये बरक़ात भी सुन रखी थी। तो मैंने किसी की ज़िंदगी में मिरेकल देखा था दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से, कि वो उठते बैठे हर वक्त सिर्फ कहती थी कि दुरूद इब्राहिमी, और सिर्फ मैं पढ़ती हूँ दुरूद इब्राहिमी। मैंने किसी बहन की ज़िंदगी में सुना था और मेरी अपनी आँखों के सामने उसकी ज़िंदगी में मुआज़ा हुआ था। तो मैंने सिर्फ नियत की थी कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँगी और अल्लाह ताला ने मेरा काम मेरे पढ़ने से पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो मेरा मकसद यही था कि मेरा हस्बैंड मुझसे चला गया था, उसकी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई थी और मैं काफ़ी मुश्किल में थी, क्योंकि मेरे लिए बच्चे संभालना भी मुश्किल हो गया था। मेरी अपनी जॉब भी थी और हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे लिए और मसाइल खड़े हो गए थे। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते थे, क्योंकि जब तक बाप ना हो तो माँ की बात नहीं सुनते। और दूसरी बात ये थी कि सारा घर हम इकट्ठे रहते थे तो घर के मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे और मैं कामों की वजह से भी परेशान होती थी और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो जब मैंने दूसरी बहन की कहानी सुनी, मिरेकल स्टोरी सुनी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए कि दोबारा उसकी अपने ही शहर में ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैंने सिर्फ नियत ही की थी 1.25 लाख की दुरूद इब्राहिमी की। तो अभी 1 महीना के 1.5 महीना हुआ था, कोई नामो निशान नहीं था। मैं कब से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि क्या बनना आपकी ट्रांसफ़र का, तो उसने कहा आप मेरी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, बस मैं वहीं पर रहूँगा। बस हफ्ते इतवार को या 15 दिनों से या 10-12 दिनों से चक्कर लगाता था और किराए के इतने ज़्यादा पैसे लग जाते थे और मैं काफ़ी परेशान थी। वो भी खफा होता था क्योंकि बच्चे अपने अब्बू के बग़ैर नहीं रह सकते थे। और जब मैंने अपने हस्बैंड की ये बात सुनी कि उन्होंने कहा कि मेरा जो बड़ा अफसर है उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगी, तुम यहीं पर रहोगे, तो मेरा दिल बहुत खफा हुआ। लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी था वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे हस्बैंड की अचानक से कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ और मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। मैं हैरान थी कि आखिर ये क्या हो गया है। उस अफसर ने तो कहा था कि तुम्हारी ट्रांसफ़र कभी नहीं होगी। मेरा हस्बैंड वापस भी आ रहा है और ट्रांसफ़र भी उसकी हो गई है। मैं बहुत खुश थी और मेरे बच्चे भी खुशी से उड़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। अभी तो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था, कुछ ही दिन हुए थे, बस ऐसे पढ़ती थी, तवज्जो भी नहीं होती थी, लेकिन मेरी नीयत थी कि मैं पढ़ूँगी। टाइम इतना नहीं मिलता था, जॉब में होती थी, घर में बच्चे होते थे, फिर काम होते थे, लेकिन मैं पढ़ती थी। तो अल्लाह ताला ने मेरी फ़रियाद सुन ली और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं दुरूद इब्राहिमी और भी पढ़ रही हूँ अपने और मकसद के लिए भी, इंशाअल्लाह उसमें भी मुझे कामयाबी मिलेगी तो मैं अपनी मिरेकल स्टोरी आगे की भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चल ऐसे दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। दुरूद इब्राहिमी की इतनी मिरेकल्स स्टोरियाँ मैं आपको सुनाती हूँ, आपका दिल भी करता होगा कि आप भी मोहब्बत से पढ़ें, यकीन से पढ़ें और आपके इंशाअल्लाह सब ख्वाब पूरे होंगे, आपके अरमान भी पूरे होंगे। बस आप यकीन के साथ तो पढ़ें, तवज्जो के साथ तो पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी में इतनी तासीर है, जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी सारी हाजात पूरी होती हैं, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। आप जब दुरूद पाक पढ़ती हैं, एक दफ़ा भी पढ़ती हैं, तो आपके गुनाहों की बख्शिश होती है, आपको नेकियां मिलती हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला के सामने आपका खूबसूरत मकाम होता है। तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और दूसरा, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश होते हैं, उनकी भी नज़र करम होती है। तो अल्लाह ताला
کہ ہاں آپ کی سب دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ خود سوچیں، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا کبھی بھی آپ دعا مانگتے ہیں، جب تک آپ دعا کے آگے پیچھے آپ نے درود پاک نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کا دعا آسمانوں کے بیچ لٹکی ٹھہری ہوگی، عرش تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ جب دعا بھی مانگتے ہیں تو اس کے بھی اول و آخر درود پاک ضرور پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک میں آخر کیا ایسی چیز ہے جو ہماری قبولیت کا سبب بن جاتی ہے؟ اس وجہ سے آپ درود پاک کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھ بھی نہیں ہیں، آپ کو فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو آپ تعداد بڑھا دیں، لیکن یقین سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، کچھ عرصہ تو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میریکل ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ساری مشکلات ختم کر دیں گے۔ ایسے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر ہم انسان جان جائے، ایک دفعہ ہمیں اس درود پاک سے میریکل مل جائے، تمہاری زندگی میں کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ درود ابراہیمی خوشیوں سے بھر دیتا ہے انسان کو، غموں کو انسان کی زندگی سے مٹا دیتا ہے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ ایک بار انسان دل سے، محبت سے اور یقین سے، لگن کے ساتھ درود پاک تو پڑھے، اللہ پاک اس کی زندگی میں خوشیاں لے آتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں اور لگن سے پڑھیں، تاکہ ہمارا درود پاک عرش تک بھی پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں بھی پہنچ جائے۔ ان کی جب نظر کرم ہونے کی دیر ہے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ساری فریادیں پوری ہوں گی، آپ کے جو دل کے آنسو ہیں، دل کی جو آپ کی خود دھڑکنیں ہیں، جو آپ کی تڑپ رہی ہیں پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور آپ کے جو خواہشات ہیں، آپ کے ارمان ہیں، وہ سب کے سب پورے ہوں گے۔ چاہے جتنی بھی سخت سے سخت بندش ہوگی، پہاڑوں سے بھی بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں گی، وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں ساتھ دیتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں، تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ۔ بس اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کریں، درود شریف سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ جب سے آپ درود شریف پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کے دماغ کو سکون ہوگا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے آپ نیکی کی طرف آئیں گے، آپ اللہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں گے، آپ وہ کریں گے جو آپ کا رب چاہے گا، آپ وہ چاہیں گے جو آپ کا رب چاہے، آپ اسی کی رضا سے چلیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی ہیں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ بس کچھ ہی ٹائم کی بات ہے، اور زیادہ محنت کرو، زیادہ محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا، محنت ہمیشہ ایک دن رنگ ضرور لاتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔